बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है उस वक्त से लेकर अगले दिन वही वक्त आने तक अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं और जो उसके नामा अमाल में नेकियां लिखता रहता है और गुनाह मिटाता रहता है। अब अगर कोई शख्स रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे तो रोज़ाना कम से कम 5 फरिश्ते उसके नामा अमाल की जांच करने के लिए मुकर्रर हो जाएंगे, जो उसके गुनाहों को मिटाते रहेंगे और नेकियां लिखते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करे तो उसकी जन्नत में दाखिल होने में सवाए मौत के कोई चीज़ रुकावट नहीं, यानी मौत के बाद वो फ़ौरन जन्नत के आसार और राहत व आराम का मुशाहिदा करने लगेगा। एक हदीस शरीफ में है कि जिस माल या औलाद पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दोगे, लिख कर माल में रख दोगे या बच्चे के गले में डाल दोगे तो शैतान उस माल और औलाद के करीब भी ना आ सकेगा। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उनमें कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स कानों का कच्चा है। कहो, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। इसकी तफसीर है, मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन अयूब से मुतहम करते थे, इनमें से एक ये बात भी थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स की सुन लेते थे और हर एक को अपनी बात कहने का मौका दिया करते थे। ये खूबी उनकी निगाह में ऐब थी। कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों के कच्चे हैं। जिसका जी चाहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है, जिस तरह चाहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान भरता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात मान लेते हैं। इस इल्ज़ाम का चर्चा ज़्यादातर उस वजह से किया जाता था कि सच्चे अहले ईमान इन मुनाफिकीन की साजिशों और उनकी शरारतों और उनके मुखालिफाना गुफ्तगुओं का हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया करते थे और इस पर ये लोग सीखपा होकर कहते थे कि आप हम जैसे शुरफा व मुअज़्ज़ज़ीन के खिलाफ हर कंगले और हर फ़कीर की दी हुई खबरों पर यकीन कर लेते हैं। जवाब में एक जामिया बात इरशाद हुई है जो अपने अंदर दो पहलू रखती है। एक ये कि वो फसाद और शर की बातें सुनने वाला आदमी नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं बातों पर तवज्जो करता है जिनमें खैर और भलाई है और जिनकी तरफ इल्तफात करना उम्मत की बेहतरी और दीन की मसलहत के लिए मुफीद होता है। दूसरे ये कि इसका ऐसा होना तुम्हारे ही लिए भलाई है। अगर वो हर एक की सुन लेने वाला और ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने वाला आदमी ना होता तो ईमान के वो झूठे दावे और खैर सगाली की वो नुमाइशी बातें और राह खुदा से भागने के लिए वो उज़रात जो तुम किया करते हो, इन्हें सब्र से सुनने की बजाय तुम्हारी खबर ले डालता और तुम्हारे लिए मदीने में जीना दुश्वार हो जाता। बस इसकी ये सिफ्त तो तुम्हारे हक में अच्छी है, ना कि बुरी। यानी तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि वो हर एक की बात पर यकीन ले आता है। वो चाहे सुनता सबकी हो मगर एतमाद सिर्फ उन्हीं लोगों पर करता है जो सच्चे मोमिन हैं। तुम्हारी जिन शरारतों की खबरें उस तक पहुंची और उसने उन पर यकीन किया, वो बद इखलाकी चुगलखोरों की पहुंचाई हुई ना थी, बल्कि सालिया अहले ईमान की पहुंचाई हुई थी और इसी काबिल थी कि इन पर एतमाद किया जाता। आयत नंबर 62। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें, हालांकि अगर ये मोमिन हैं तो अल्लाह और रसूल इसके ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राजी करने की फ़िक्र करें। आयत नंबर 63। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करता है
اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آیت نمبر 64، یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جو تجربات انہیں پچھلے 8-9 برس کے دوران میں ہو چکے تھے، ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کی پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور بسا اوقات قرآن میں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے، آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 65، اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اس کی تفسیر ہے، غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک دینی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا، اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح ہی سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہ سب سرمان جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ آ جائے جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے، آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ آیت نمبر 66، اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں، لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوی ایمان کے باوجود ایک مضحکہ سمجھتے ہیں، اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔